Antes de pasar a la palabra del Señor, vamos a orar pidiendo su dirección. 一言祈りを持って始めます。 Oramos. Nuestro Dios, queremos seguir dándote gracias. Gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo un día para salvarnos a cada uno de nosotros. 愛する天の父なる神様、感謝いたします。ある日あなたの御子を与えて私たちを救ってくださったことを感謝いたします。 Y ahora queremos pedirte, Señor, que tú te glorifiques a través de tu palabra también. またあなたの御言葉を通してどうかすべての栄光があなたに返されますように導いてください。 Llévate, Señor, todo lo que nos distraiga y lleva cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. すべて私の気を散らすもの、あなたへの愛、あなたへの従う心を妨げるものをすべて取り除いてください。 Y pedimos que nos des ojos para ver, Señor, tu grandeza y la hermosura de tu Hijo Jesús en tu palabra. あなたの偉大さやイエス様の愛を、御言葉を通して見ることができるように、その心の目を開いてください。 Te lo pedimos en el nombre de Cristo. 主イエスキリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 En el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 hasta el 16. Si no tienes Biblia, ahí va a estar proyectándose en el screen. ルカによる福音書6章12節から16節を、開きたいと思います。 Sí, dice así la palabra de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12 hasta el 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. この頃、イエスは祈るため山へ行き、夜を徹して神に祈られた。夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び出し、これに使徒という名を与えにやった。すなわち、ペテロとも呼ばれたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それからイスカリオテのユダ、このユダが裏切り者となったのである。 Sí, en el programa de hoy ustedes tienen escrito 3 pasajes bíblicos que hoy vamos a estar viendo y vamos a comenzar primeramente con este, que estamos haciendo una serie acerca de los discípulos del Señor Jesús. 皆さんはその、¿cómo se llama el programa? ¿Cómo se dice el programa? ¿Cómo? No, el programa del culto. 皆さんが持っている宗法の方には3つの聖書箇所が書いてあるんですが、それは今イエス様の弟子たちについてのシリーズを続けているからなんです。でもまずはこのルカによる福音書の6章12節から16節をから始めます。 Así que venimos marcando en este pasaje de Lucas cada uno de los discípulos que hemos estado viendo y hoy nos toca el 8º discípulo que se llama Tomás. で今まではその6人の弟子たちを見てみましたが、今日は8人目の弟子たちを見ていきたいと思います。 Sí, he decidido saltear a Mateo porque hace muy poco, cuando estudiamos el capítulo 5 de Lucas en el campamento, hablamos acerca de él. 最近5月のキャンプでルカ5章を学んだときに、彼にマタイについて話したので、マタイを省略することにしました。 Así que si alguien que no estuvo y deseas, puedes buscar ahí en la internet la prédica de Lucas 5, 27 en adelante, y ahí habla de Mateo o Leví. ですので、もし聞き逃した方がいれば、ルカ5章27節以降の説教で、レビとも呼ばれたマタイについて
語っているところがあるので、インターネットの方で検索してください。 Sí. Ahora, ¿quién era Tomás? では、トマスとは誰だったのでしょうか。何者としたのか。 Sí, la Biblia dice que se lo apodaba el dídimo, que quiere decir mellizo o gemelo. 御言葉には、双子を意味するデドモというあだ名で呼ばれていたと書いてあります。 Eso quiere decir que este Tomás, que era el discípulo del Señor Jesús, tenía un hermano que había nacido el mismo día que él. つまり、この弟子であったトマスは、同じ日に生まれた兄弟がいたということになります。 Sí. Ahora, ¿cómo era este Tomás? Vamos a ver juntos, si tienes ahí tu Biblia o lo puedes ver en el screen, el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 11 hasta el 16, nos habla de él. では、トマスとはどのような人だったのでしょうか。御言葉には、書いてあります。ヨハネによる福音書11章11節から16節。 Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 11 al 16, dice lo siguiente. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que no habéis estado allí para que creáis, para que vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ヨハネによる福音書11章11節から16節。そう言われたが、それからまた彼らに言われた。私たちの友ラザロが眠っている。私は彼を起こしに行く。すると弟子たちは言った。主よ、眠っているのでしたら助かるでしょう。イエスはラザロが死んだことを言われたのであるが、弟子たちは眠って休んでいることを指して言われたのだと思った。するとイエスはあからさまに彼らに言われた。ラザロは死んだのだ。そして私がそこに言わせなかったことをあなた方のために喜ぶ。それはあなた方が信じるようになるためである。では彼のところに行こう。するとデドモと呼ばれているトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って先生と一緒に死のうではないか。Esto sucedió al final del ministerio del Señor Jesús y los judíos de Jerusalén intentaron apedrear a Jesús. これらの出来事はイエス・キリストの宣教の終わりの頃だったのです。そしてエルサレムのユダヤ人たちはイエス様を石で撃ち殺そうとしていたのです。Y es por eso que Jesús se dirige junto con los discípulos al otro lado del Jordán y se dedica tiempo para predicar en ese lugar. そのためイエスはヨルダン川の向こう岸に行き、そこでしばらくの間説教を続けたのです。Y eso, unos versículos antes de esto, dice que muchas personas habían decidido creer en Jesús. この数節前には多くの人々が信じることにしたと書かれています。Y eso quiere decir que en ese momento tanto Jesús como los discípulos estaban gozando y disfrutando de un buen tiempo allí en el ministerio. つまりイエスも弟子たちも良き宣教の時を楽しんでいたのと言えます。Pero llega en ese momento la noticia de que en Betania, muy cerca de Jerusalén, el amigo querido Lázaro estaba muy enfermo. しかしそんな時、エルサレムの近郊であるベタニアには彼のイエス様の親友であるラザルが重い病気にかかっていることを知らせたのです。Pero a propósito, Jesús decide esperar 2 días más y cuando Lázaro ya está muerto, Jesús dice, vamos a ir a ayudarle. しかしイエス様はあえて2日間待つことにして、ラザルがすでに死なれた時にイエス様はでは行こうと言われたのです。Y todos sabían que volver a Jerusalén era un lugar muy peligroso para ellos. しかしエルサレムに近づくことはとても危険であることはみんな知っていたのです。Todos los discípulos trataron de convencer a Jesús de que no fuera a ese lugar. 弟子たちはみんなイエス様に近づかないようにと説得しようとしましたが、 Y Tomás dijo, esto no va a funcionar, nos van a matar a todos. しかしトマスは、いや、これではダメだ、皆殺しにされるだろうと。
El 言ったのです。 versículo 16 que acabamos de leer dice que Tomás dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. 16節にはトマスはこう言いました。私たちも行って先生と一緒に死のうではないか。 Y la primera cosa que podemos ver aquí es que Tomás era un pesimista. 第一にトマスについて学ぶことは、彼は悲観主義者だったということです。 Tomás siempre miraba el lado malo de las cosas. 常に物事の悪い面しか見ることができなかった Y のです。 Tomás tenía una habilidad para imaginarse lo peor. そして彼には最悪の事態を想像する能力を持っていたのです。 ¿Ustedes conocen gente así? そのような人を知りませんか？ Negativos por naturaleza. もともとはそういう否定的な性格の人。 Sufren antes de tiempo 物事が起こる前にもう苦しんでいるのです。 y siempre los consume la ansiedad. 常に不安で頭がいっぱいになります。 Así era Tomás. トマスはそうでした。 Todavía no habían salido del lugar y él ya estaba pensando en lo peor que les iba a pasar. まだ出発もしていないのに、もう何が起こるか悪く考えていたのです。 Así son los pesimistas. そうやって、悲観主義者たちはそうやって考えるのです。 Pero Tomás se olvidaba de un pequeño detalle. しかしトマスにはある一つ小さな、ディテールを忘れていたのです。 Que Jesús estaba con ellos. イエス様と一緒にいていることです。 Y muchas veces nosotros hacemos igual. 私たちも同じことをします。 Sin embargo, una cosa que me alienta mucho es que Dios usa diferente tipo de personas, incluso los pesimistas como Tomás. しかし私たちを、勇気づけられることは一つ。神様はどんな人でも、トマスのような悲観主義者であっても用いられるということです。 Y Jesús lo eligió como a uno de sus discípulos y a pesar de todas sus luchas y temores, trabajó en él y lo escogió. イエス様は彼の葛藤、彼の恐れにもかかわらず、彼を弟子の一人として選ばれたのです。 Así que Tomás sufría porque era un pesimista. だからトマスは悲観主義者だったから苦しめられていたのです。 La segunda cosa que podemos ver aquí es que Tomás amaba a Jesús. 二つ目でトマスがどんな人だったのかというと、イエス様を愛していたことです。 El versículo 16 dice que Tomás dijo, vayamos también para que muramos con él. 16節には、私たちも行って先生と一緒に死のうではないかと言われました。 Eso quiere decir que frente al peligro, Tomás amaba a Jesús más que a su propia vida. つまり、危険に立ち向かっても、彼は自分の命よりもイエス様を愛していたということを、物語っています。 Al no poder convencer a Jesús de que no vaya, él bien podría haberse quedado allí, pero Tomás prefería morir antes que estar separado de Jesús. イエス様に行かないように説得はできなかったときに、自分はその場でとどまることはできたのですが、イエス様と離れ離れになることは、したくなかったのです。 Y esto nos habla de lo apegado que estaba el corazón de Tomás al Señor Jesús porque lo amaba. トマスはどれだけイエス様を愛しておられて、彼と離れたくないということを物語っているのです。 Y todo aquel que ha conocido al Señor Jesús no quiere nunca volver atrás. そしてイエス様と出会った者は、絶対に元に戻ることはしたくないのです。 Así era Tomás. トマスはそうでした。 Amaba a Jesús y no quería estar nunca lejos de él, ni siquiera por un momento. 彼はイエス様を愛し、イエス様からひとときでも離れたくなかったのです。 Evangelio según San Juan, capítulo 14, también nos habla de él. ヨハネによる福音書14章にも、これについて書いてあります。 El versículo 5. 5節。 Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? トマスはイエスに言った。主よ、どこへおいでになるのか私たちは分かりません。どうしてその道が分かるでしょう。 Cuando Jesús empezó a decirle a los discípulos que él tenía que irse, todos se empezaron a sentir muy angustiados. イエス様は行かなければならない、どこかへ行かなければならないと言い始めると、弟子たちはみんな思い悩んだのです。 Pensemos por un momento, la persona que les había dado el amor que ellos nunca antes habían experimentado. 考えてみてください。今まで感じたことのない愛を与えてくださった人が、 Habían encontrado a alguien con quien se sentían seguros y felices como nunca. 一緒にいると安心して幸せだと今までに感じたことのない幸せを感じている人たちと
人と出会ったのです。 Y durante tiempo habían estado juntos, pero ahora Jesús le decía, yo me tengo que ir. そしてしばらくの間一緒に行ったのですが、もう私は、行かなければいけないとイエス様が言い始めたのです。 Los discípulos sintieron que la tierra se abría debajo de sus pies. 弟子たちは足元の地面が裂けてきそうなそんな、気持ちになったのでしょう。 Y Tomás, que no quería nunca separarse de Jesús, sintió que su corazón estaba devastado por esta noticia. そしてひとときもイエス様から離れたくないトマスはこのニュースを聞いて心が引き裂かれる思いになったのでしょう。 ¿Y cómo es esto que Jesús se va a ir? イエス様は去っていくとはどういうことなのか。 ¿Cómo es esto que Jesús nos va a dejar? どうして私たちのもとを去ってしまうのか。 ¿Él se va a ir por nuestra culpa? 私たちのせいなのか。 ¿Será que se habrá aburrido de nuestras peleas constantes? 喧嘩ばかりしているから飽きられたのか。 Pero nosotros que conocemos la palabra sabemos que Jesús no se iba por culpa de ellos, sino porque había un plan y era que Él iba a la cruz para poder salvarlos. 御言葉をしている私たちは、彼らのせいでイエス様が去るのではなく、あらかじめ十字架にかかることを計画がされていたから、イエス様は彼らを離れるということを知っているのです。 Pero cuando Tomás se sintió confundido, cuando no entendía qué es lo que pasaba, lo que hizo fue preguntarle a Jesús. しかしトマスは混乱したとき、彼がしたことはイエス様に尋ねることでした。 Y una cosa que podemos aprender acerca de Tomás es que ante la confusión, él le preguntó a Jesús. トマスについて学べることは、混乱になったとき、疑問を持ったとき、イエス様に聞いたのです。 Le dice, Señor, ¿cómo es? これはどういうことなのかと聞きました。 No eran preguntas para saber, no eran preguntas para su curiosidad, sino que eran preguntas para vencer el desánimo que él estaba sintiendo. ただ疑問に対しての答えを知るためではなく、彼が落胆を克服するために、質問していたのです。 ¿Cómo es Jesús? Yo no entiendo. これどういうことなのか理解できないから説明してくださいと。 Y un ejemplo de algo similar sucedió con Juan el Bautista. バプテスマのヨハネにも同じようなことが起きたのです。 Cuando al final de su vida lo asaltaron las dudas y él estaba preso en la cárcel, lo que hizo fue enviar a sus discípulos para que le pregunten a Jesús. 彼が投獄されていた時も、自分を殺されようとしていた時に突然疑念が彼を襲ったのです。そして自分の弟子たちを使わせてイエス様に尋ねることをしたのです。 ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? 来るべき方はあなたなのでしょうか。それとも他のものを待たなければいけないのか。 ¿De verdad eres tú el Mesías? ¿No me he equivocado? あなたがメシアなのか、本当にあなたがメシアなのか、私の思い違いなのではないでしょうか。 Y cuando los discípulos de Juan llegaron con la respuesta de Jesús, Juan dijo, Yosh, seguimos adelante. しかしイエス様の答えを、弟子たちが持ってきたとき、ヨハネはよし、前に進もうと言いました。 Y esto nos enseña que cuando no entendemos, nosotros debemos preguntar a Jesús. これは私たちが何か理解できないとき、必ずイエス様に尋ねてみましょうと、尋ねる必要があるということを、学ばせるのです。 Tomás era alguien que ante la confusión siempre preguntaba a Jesús. 常に疑問に思ったことをイエス様にいつも聞いていたのです、トマスは。 Evangelio según San Juan, capítulo 20, 24 y 25. ヨハネによる福音書20章24と25節。 Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 十二弟子の一人でデドモと呼ばれているトマスは、イエスが来られたとき彼らと一緒にいなかった。他の弟子たちが彼に、私たちは主にお目にかかったと言うと、トマスは彼らに言った。私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない。Este es el pasaje por el que Tomás pasó a la historia.
この聖書箇所でトマスは有名になったのです。 Y muchos conocemos a Tomás como el incrédulo. そして私たちの多くは、不信仰な弟子としてトマスを覚えています。 Aquel que cuando escuchó que Jesús había resucitado dijo, yo no voy a creer si no pongo mi dedo en su agujero de sus clavos. イエス様がよみがえられたと聞いたとき、イエスの釘跡に脇腹に指や手を入れなければ私は信じないと言ったのです。 Pero cuando nosotros nos adentramos en el pasaje y en las escrituras, nos damos cuenta que la incredulidad de Tomás no era producto de un corazón rebelde. しかしこの聖書箇所を学ぶにつれて、彼の不信仰は反抗的な心から来るものではないということを、気づきます。 Su incredulidad era producto de un profundo desánimo. この不信仰は深い落胆から、生じたものであることを学ぶことができます。 Tomás, al igual que el resto de los discípulos, había apoyado toda su confianza en Jesús. トマスも他の弟子たちも同じようにイエス様には大きな期待を持っていたのです。 Y esperaban grandes cosas de él. 大きな偉大なものを、期待していたのです。 Pero cuando este que era el Mesías lo vieron que morir en esa cruz, todos sus sueños se derrumbaron. しかしメシアである救い主であるイエス様が十字架に死ぬのを見たとき、彼らの夢はすべて崩れ去ったのです。 Y eso sucede cuando nosotros depositamos nuestra confianza en algo o en alguien y eso se derrumba. そして私たちも何かまたは誰かにそのすべての期待を置いてしまって、それが裏切られたときに同じような気持ちになるのです。 Viene una incredulidad, un desánimo tan grande que ya no queremos correr el riesgo de volver a confiar. 大きな落胆と不信感が襲われて、もうその人またはそのリーダーを信じたくなくなるのです。 Sí. No es que Jesús hubiera fallado, es que él no entendía lo que estaba pasando. イエス様が、彼らを裏切った、彼らの期待を裏切ったのではなく、彼らはまだ理解できていなかったのです。 Y Tomás estaba tan desanimado que él se fue solo y él ya no esperaba que las cosas pudieran cambiar. 彼はどれだけ落胆したかというと、もはや事態は変化はないと、変化することはないと思っていたのです。 Y a pesar de que había escuchado de que Jesús resucitó, le costaba creer. そしてイエス様がよみがえられたということを聞いたにもかかわらず、信じることはできなかったのです。 Y a veces en nuestras vidas sucede igual. 私たちの人生にも同じことが起こります。 A veces oramos por cosas por años y no obtenemos respuesta. 何年もの間何かについて祈り続けても、回答がないとき、答えが出ないとき、 Y a veces seguimos orando y orando, pero en el fondo de nuestro corazón dejamos de creer que realmente algo pueda suceder. そして祈り続けても心の中ではもう何か起こることはもう期待しなくなってしまうのです。 Tomás era una persona que experimentó incredulidad, pero una incredulidad producto del desánimo. トマスは落胆によってその不信仰を、経験したのです。 Y por eso es que dijo, si yo no toco, no veo, yo no voy a creer. だからこそイエス様のその釘跡を触れなければ、触らなければ信じないと言いました。 Yo otra vez no quiero sufrir, もう、苦しみたくないのです。 no quiero ilusionarme de nuevo. また期待をしたくないのです。 Versículo 26. 26節。 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. 8日の後、イエスの弟子たちはまた家の中に入り、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入ってこられ、中に立って安かれと言われた。 Fíjense que pasó más de una semana desde que él dijo estas palabras. トマスがこの言葉を言ってから1週間以上経ったのです。 Cuando Jesús se apareció a los discípulos, el grupo de discípulos, Tomás no estaba allí. 弟子たちにイエス様が現れた時は、トマスは一緒にいなかったのです。 La Biblia no dice dónde estaba, pero seguramente estaba rumiando solo en alguna parte. 彼はどこにいたのか御言葉に書いていないのですが、どこかで、がっかりしていたのでしょう。
Pero él hizo algo muy bueno y es que volvió donde todos estaban. しかし良いことに、彼は弟子たちのもとに戻ったのです。 Y cuando Jesús entró, Jesús sabía que el discípulo más necesitado en esa habitación era Tomás. そしてイエス様がその部屋に入った時に最も、イエス様を必要としていた弟子がその中にいることをしておられたのです。 Y no hizo falta que nadie le cuente a Jesús lo que había pasado. そして誰にも言われることもなく、イエス様は何が起きていたのかを知っておられたのです。 Jesús sabía que la fe de Tomás estaba por apagarse y le dio la respuesta que él necesitaba. イエス様はトマスの信仰が衰えようとしていることを知っておられたので、彼が最も必要な答えを与えになったのです。 Versículo 27. Luego dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. 27節、それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。 Se puede ver aquí la ternura de Jesús para con Tomás. ここには、トマスに対するイエス様の優しさが、見ることができるのです。 Era una reprensión llena de amor que encendió nuevamente su fe. これは愛に満ちた叱責であり、彼の信仰を再度、火をつけたのです。 El Jesús resucitado estaba allí y le dijo, ¿lo ves, Tomás? Yo no te voy a dejar nunca. En mí puedes confiar, yo no te voy a defraudar. よみがえられた主が、わかるかいトマス。私は決してあなたのもとを去らない。私を信じてあなたを失望させたりはしないと言われました。 Y Tomás cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. そしてトマスはその場で、崩れて、我が主、我が神と言いました。 Todos nosotros tenemos algo de Tomás y a veces necesitamos que Él reavive nuestra fe. 私たちはみんなトマスの何かを持っているのです。そして時には同じように神様が私たちの信仰を復活させてくれることを必要とするのです。 Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 20. マタイによる福音書12章20節には書いてあります。 Hablando de Jesús, dice así la palabra de Dios. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. イエス様についてこのように書かれています。傷められた茎を折ることがなく、煙っている灯芯を消すこともないと。 Una caña cascada o rota no sirve para nada y se la desecha. 傷ついたり、折れたりした茎、棒はもう役に立たなくて、捨てられてしまうのです。 Y una vela que no alumbra también se la desecha. そして、灯すことができない、ろうそくも捨てることになるのです。 Aquí tengo una vela. ここにろうそくを持っています。 Esta parte de aquí arriba, que se llama pábilo. この、芯はこの灯芯と呼ばれるものです。 Sí. Y este pábilo o esta puntita que está acá arriba, tú le enciendes y el fuego prende. そしてこれに火をつければ灯すことができます。 ¿Sí? Ahí enciende. Pero si esta vela tú la apagas, しかし息を吹いて消すと、 queda una pequeña puntito de luz. そうすると小さな、火種しか残らないのです。 ¿Sí? Y si la vela es más grande sale humo y queda solo ese pequeño puntito del resto del fuego. もっと大きいろうそくになるとたった小さい赤い点が残って何も灯さないのです。 Como el humo muchas veces molesta, lo que generalmente hacemos esto. で煙があんまりいい気持ちにならないので、それを消そうと、指を濡らして消すのです。完全に消します。 Pero la Biblia dice
que cuando solo queda un puntito de fuego, Jesús no hace esto. しかしその赤い点が残った時、御言葉にはその赤い点が残った時はイエス様はそれを完全に消したりしないということを書いてあります。 Tenlo. ¿Saben lo que hace el Señor? Él pone sus manos alrededor de ese pequeño, insignificante fueguito que ha quedado y sopla. イエス様は何をするかというと、周りに手を置いて、その火がさらに再度火がつくように息を吹きかけるのです。 Hasta que el fuego empieza また火がつい otra て vez. 灯すのです。 La fe de Tomás era como ese pábilo que estaba a punto de apagarse. トマスの信仰は今にも消えようとしていた煙についた芯だったのです。 Pero el Señor puso sus manos alrededor de él y sopló con ternura hasta que ese fuego se volvió a encender. しかし主は優しさを持ってその周りに手を置かれ、再び火がつくまで息を吹きかけられたのです。 Y eso es exactamente lo que el Señor Jesús hace cuando nuestra fe flaquea. それこそ神様が私たちの信仰が揺らぐとき、私たちにしてくださることなんです。 Él no apaga el pábilo que humea, sino que lo vuelve a encender. その煙が出るその芯を完全に消すのではなく、優しくその火がまた灯すように息を吹きかけてくださるのです。 Nos da su palabra, 御言葉を与え、 nos da sus promesas, 約束を与え、 hace pequeñas cosas en nuestras vidas que nos vuelven a encender nuestra confianza en Él. 人生の生活の中で小さなことをしてくださり、彼への信頼を再燃させるようにしてくださるのです。 Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. 一人一人にそうしてくださるのです。 Eso es lo que hizo con Tomás. トマスにそうして Y くださったの cuidó です。 su fe hasta el día en que lo vino a buscar. そして彼が天に召されるまで彼の信仰を守ってくださったのです。 Y esta es una imagen hermosa de lo que es la ternura de Jesús. これはイエス様の優しさを表すとても美しい絵なのです。 Que nunca desecha al que cae, sino que está allí para levantarlo. つまずいたものを見捨てることなく、一緒に立ち上がらせるように支えてくださるのです。 Que cuando nuestra fe parece ya apagarse, Él nos sopla y vuelve a encender nuestra fe otra vez. 今にも消えそうな私たちの信仰があったとき、優しく息を吹きかけて、もう一度灯すようにしてくださるのです。 Vamos a orar. 祈りましょう。 Tal vez haya alguna persona aquí, hoy, que al igual que Tomás, tú sientas que tu fe está a punto ya de apagarse. もしかしたら今この中にトマスのようにその信仰が今にも衰えて消えそうになっている人がいるかもしれません。 Pero el Señor Jesús te extiende sus brazos de amor. しかしイエス様はその愛の腕を差し伸べてくださるのです。 Para que vuelvas a confiar en Él. もう一度信頼できるように。 Él no apaga el pábilo que humea y no rompe la caña cascada. その折れそうな茎を完全に折るのではなく、消えそうなその芯を消すのではないのです。 Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús que por medio de tu espíritu, tu amor, tu ternura y tu palabra, renueves la fe de cada uno de los que estamos aquí. 父なる神様、どうかあなたの皆によってここにいる一人一人の信仰を強めてください。 Y gracias porque tú has prometido guardar a cada uno de los que son tuyos hasta el día que tú nos vengas a buscar.
そしてあなたが私たちを迎えに来てくださるまで、一人一人をあなたのものを守ってくださることを約束されたのです。感謝いたします。Señor, que cuando a nuestro lado alguien caiga, no le empujemos para que termine de caerse, sino que con tu amor y ternura podamos levantarnos para juntos seguir en este camino. 誰かがつまずいたとき、そのものを完全に倒れさせるのではなく、共に歩むことができるように支えて、一緒に歩む、あなたに向かって歩むことができるように助けてください。Gracias por la misericordia y el amor que encontramos en ti en la cruz. 十字架にあなたの愛とあなたの憐れみを見つけることができて感謝いたします。Cuán precioso eres tú, Señor, te alabamos. あなたは尊いものであり、あなたを賛美いたします。En el nombre de Jesús. 主イエスキリストの皆によって祈ります。Amén. アーメン。Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que encuentras a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, debes saber que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla.